هذا الفيديو ان شاء الله غادي نطرقوا المعادلات والمتراجعات من الدرجه الثانيه. اذا كما كتشوفوا معايا هنا نشوفوا هذه لا ديفينيسيون. بريميرمون لا ايكواسيون هي ليكواسيون لو سيكوند دوغري بمعنى المعادلات والمتراجعات من الدرجه الثانيه. دونك on a la définition suivante. On appelle l'équation du second degré toute équation de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0, où a, b et c sont des réels donnés appelés coefficients de l'équation, bien sûr avec a différent de 0. Donc نسمي كل معادلة يعني كل معادلة من الدرجة الثانية تكتب على الشكل التالي، أو لا كل كل تعبير على الشكل التالي يسمى معادلة من الدرجة الثانية، حيث A و B و C أعداد حقيقية في R. بطبيعة الحال الشرط A يخالف صفر مهم. علاش؟ لأن إلا خدينا مثلا A يساوي صفر نرجعو ليكواسيون بريمير دوغري ولا هي فاصيل باش تلقاو لا سوليسيون ديالها. فوالا دونك بمعنى كل معادلة من الدرجة الثانية تكتب على الشكل التالي على شكل حدودية من الدرجة الثانية، حيث A و B و C تسمى معاملات المعادلة. بطبيعة الحال إي إكس سي لانكوني دونك R الريال. فوالا دونك هذا هو التعريف ديال المعادلة من الدرجة الثانية. إذا حنايا غادي نحاولو نشوفو كيفاش غادي نحلو هاد المعادلات من الدرجة الثانية. بيان سور il y a une technique. فوالا donc on va voir théorème. Voilà. On va voir un théorème. يعني نشوف كيفاش غنحلو هاد المعادلات من الدرجة الثانية. Voilà. Donc étant donné l'équation, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. دونك هنا باش نحددو هاد الحلول ديال هاد المعادلة كنحسبو ما يسمى المميز دلتا ديسكريمينون. دونك دلتا مميز المعادلة ou bien on appelle discriminant. Voilà, delta est égal à b carré moins 4ac. لأن ديال الإطاب الأولى كنديرو في هاد المعادلات كنحسبو أولا المميز دلتا qui est égal à b carré moins 4ac. Donc on a a, b, c. Donc delta on appelle discriminant de l'équation, c'est-à-dire delta est égal à b carré moins 4ac. Donc on a, c'est-à-dire les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0 dépendent du signe de delta ou bien la valeur de delta discriminant. Donc si on a donc 3 cas, premier cas, si delta supérieur à 0, voilà, donc il y a un delta supérieur strictement à 0, donc on a deux racines ou bien deux solutions de l'équation. Donc x1, on appelle x1 par exemple, c'est moins b plus racine de delta sur 2a, et l'autre x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, là, il y a sur delta, il y a le moumise, ou là, en français, c'est le discriminant de l'équation. كنحسبوا الدلتا هذا هو b carré moins 4ac. هذا البريمير كا حسبناه لقينا دلتا موجب. دونك هنايا كنقولوا بان المعادله تقبل حلين. L'équation admet deux solutions. x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, هذه القاعدة الأولى. تقريبا مفهوم. دونك غتحسب نتايا الدلتا هذه اللي هو b carré moins 4ac حيث a و b و c هما المعاملات المعادلة. هنا كنطرحو 3 كا. Car le voilà, il y a la chose de bail. Donc si delta supérieur à 0, donc l'équation a deux solutions. x1, moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Voilà, ça fait des noms, c'est très facile, mais quand on prend ça comme il. Donc, prenons l'exemple. Voilà. Ça fait des noms, là. Tout, hein. Il y en a un qui Donc delta b carré moins 4ac. Premier cas, si delta supérieur à 0, donc on a x1 et x2. Voilà.
دونك غندير واحد petit exemple. Donc, comme par exemple, on considère l'équation suivante, x carré plus, là, prenons par exemple moins x moins 1 est égal à 0. Voilà. Donc, premièrement, donc on va déterminer A, les coefficients A, B et C de l'équation. Donc, A c'est 1, voilà, B c'est moins 1 et C c'est moins 1. D'accord? Voilà. Donc, on a le معاملات A ou B ou C de l'équation. Je vais نطبقوا عليها delta, soit المميز, discriminant. Donc, l'étape الثانية نحسبوا delta اللي هو B carré moins 4AC. Donc, B carré c'est moins 1 de 2 carré, moins 4 fois A, ça veut dire fois A fois C c'est moins 1. Donc, c'est 1 plus 4. Donc, c'est 5. Voilà. Donc, voilà. Voilà l'équation. Donc, x carré moins x moins 1 est égal à 0. Donc, premièrement, on a déterminé A et B et C, les coefficients de l'équation. Donc, deuxième étape, on calcule le discriminant delta, c'était b carré moins 4ac. Donc, on a pu supprimer là, donc on a trouvé 5. Donc, on a l'équation, voilà. L'équation a donné deux solutions, x1 et x2. Donc, on joue le discours. Alors, donc, on dit au x1 est égal. Ok, là, voilà. Donc, rien à 5, donc un discours. Donc, on a deux solutions, voilà. On a des x1 et x2. Donc, x1, l'extérieur officiel de x1 et x2, voilà, les mêmes, les petits triangles. Soit ça, on a x1 ou un triangle. Donc, x1, c'est moins b. Ou là, c'est moins 1. Donc, on dit moins, transformation vers moins. Donc, moins 1, plus racine de delta, c'est racine de 5 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, c'est x1. Voilà, je répète. Donc x1 c'est moins b. Donc moins d maintenant fraction. On a b c'est moins 1 plus racine de delta, c'est racine de 5 sur 2 fois a. A et donc voilà. De même, on a x2. x2 c'est moins b, c'est-à-dire moins 1, mais moins racine de delta sur 5 sur 2a fois 1. Donc moins, c'est-à-dire plus, c'est 1, moins racine de 5 sur 2. Voilà. Donc l'équation admet deux solutions, x1, x2. Donc S, solution de l'équation. Donc S est égal. Donc 1 moins racine de 5 sur 2 et 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, ça كده نفهم كده واضح. إذا الحلول بثلاث المعادلات كنستعملوا هذا المميز دلتا اللي هو كنحسبوا بهذه الطريقة هذه بي كاري موان 4 سي. دونك كنمشيو للمعادلة كنديتيرمينيو A, B و C. هاد ليكزومبل اللي عندنا هنايا. دونك عندنا A سي 1, B سي موان 1 يعني A هو المعامل ديال x كاري، B هو المعامل ديال x و C هو العدد الثابت اللي ما فيهش x يعني ما فيهش متغير، العدد الثابت. دونك عندنا A ليكزومبل دايما اللي عندنا A هي 1، B ناقص 1 و C هي ناقص 1. نرجعو للخاصية نحسبو دلتا اللي هو B au carré moins 4AC, كنعوضو A و B و C بقية نديرهم، ناخدو حسنا على دلتا بوزيتيف، دونك 5. نرجعو ثاني الخاصية اللي شفنا، دونك عندنا x1 سي موان B بلس راسين دو دلتا سير 2A، دونك كنعوضو B بالقيمة ديالها ولكن هادي ناقص هادي بالخاصية، دونك ناقص اونتر بارونتيز B هي موان 1 بلس راسين دو 5 سير 2A، فوالا. Et x2 c'est moins, donc la racine de 2 sur 2. D'accord? Voilà. Donc, هذا اللي يشبهوا الحالة الثانية أعتقد أنه واضح.